Bonjour mes chers élèves de 4e année et soyez les bienvenus. اليوم راح نشوفوا الصفحة 17 بعنوان Je m'entraîne. إذا بعدما تعرفنا على كيفية توحيد جملتين في جملة واحدة وذلك بحذف التكرار واستبداله بالضمير المناسب، تقومون الآن بحل التمارين وإرسالها إلى الميسنجر ليتم تصحيحها. Première activité. Je recopie les phrases suivantes en soulignant les propositions subordonnées relatives et en encadrant l'antécédent. يعني أنقل الجمل التالية بتسطير la proposition subordonnée relative ووضع l'antécédent في إطار. شوفوا la première phrase. Yasmine, qui semblait soucieuse, commença timidement l'escalade du mont Sheria. يعني ياسمين التي بدت قلقة بدأت بخجل تسلق مرتفعات شريعة. Deuxième phrase. Je lui faisais l'éloge de cette belle île de Sardaigne que mon père adorait. يعني مدحت له جزيرة سردينيا التي يعشقها أبي. Troisième phrase. Mes parents faisaient découvrir à leurs petits-enfants la corniche de Gigel dont ils étaient fiers. يعني والدي جعلوا أحفادهم يكتشفون كورنيش جيجل الذي يفتخرون به. Les rares privilégiés qui ont visité les grottes du Tassili étaient émerveillés. يعني المميزون القلائل الذين زاروا كهوف التاسيلي كانوا مندهشين. Dernière phrase. L'agence de voyage à laquelle les touristes se sont adressés est célèbre. يعني وكالة السفر التي لجأ إليها السواح هي مشهورة. Donc التمرين هذا قلنا نقوم بتسطير la proposition subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif. هذا هو التعريف. الجملة هذه la proposition subordonnée relative نعرفوها ولا تنطلق من الضمير اللي شفناهم في الدرس السابق اللي هما qui, que, donc, quoi, où ولا هذوك اللي qui sont composés lequel, laquelle, lesquels, duquel, auquel, etc. هنا بالنسبة la proposition subordonnée relative. إذا نبدأ التسطير من les pronoms. الجزء هذا كنسموه proposition subordonnée relative. ما يأتي قبلها الاسم الذي يأتي قبلها هذاك نسموه l'antécédent. يعني الاسم السابق أو الاسم المعوض، الاسم الذي أثريناه. نروحوا للتمرين الثاني. Je recopie les phrases suivantes en les complétant avec les pronoms relatifs qui conviennent. Alors هنا ننقل الجمل التالية ونكمل الفراغ بالضمير الذي يناسب أو الضمير المناسب. شوفوا la première phrase. Durant notre séjour à Biskra, la chaleur nous avons affronté était suffocante. يعني خلال إقامتنا ببسكرة الحرارة التي واجهناها كانت خانقة. B. Le nouvel hôtel ouvrira bientôt ses portes, se situera à proximité de l'aéroport d'Alger. يعني الفندق الجديد الذي سيفتح أبوابه قريبا سيكون بجانب مطار الجزائر العاصمة. Les vieilles photos de voyage j'ai entre les mains sont un trésor pour mes parents. يعني الصور القديمة للسفر التي بحوزتي ولا التي بين يدي هي بمثابة كنز لوالدي. Les touristes visitent des bâtisses, certaines datent du XVIe siècle. يعني السواح يزورون البنايات التي يعود بعضها إلى القرن السادس عشر. Dernière phrase.
les montagnes sont organisées, des randonnées surplombent la Méditerranée. يعني الجبال التي ينظمها السباق لمسافات طويلة تطل على البحر الأبيض المتوسط. نشوفوا التمرين الثالث. J'évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. يعني أتفادى التكرار باستعمال الضمير المناسب. بون هنا عندنا جملتين دو بروبوزيسيون. شوفوا دايما لا دوزيام بروبوزيسيون. الجملة الثانية هي اللي نروحوا ندرسوها. الكلمة المكررة التي جاءت في الجملة الأولى وزدنا عاودناها في الجملة الثانية لازمنا ندرسوا موقعها في الجملة. اسكو هي سوجي ولا كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت ولا ان ليو. هنايا باش نعرفوا الضمير اللي يناسبها. Alors, les responsables du tourisme organisent un congrès. Ce congrès est important pour le développement de la région. يعني مسؤولو السياحة نظموا مؤتمرا. المؤتمر مهم لتطوير المنطقة. Seraïdi, appelée aussi Herbion, est une plage. Cette plage est considérée comme l'une des plus grandes plages au monde. يعني سرايدي المسمات أيضا إربيون هي شاطئ. هذا الشاطئ يعتبر كواحد من أكبر الشواطئ في العالم. نروحوا لسي. Le désert algérien est connu pour ses beaux paysages. L'étendue de ce désert est vaste. الصحراء الجزائرية معروفة بمناظرها الخلابة. مساحة الصحراء شاسعة. D. La Casbah d'Alger est inscrite au patrimoine culturel mondial. La Casbah d'Alger est très visitée. قصبة العاصمة ضمن ولا مدرجة ضمن الإرث الثقافي العالمي. قصبة العاصمة مزارة جدا يعني يزورونها الناس بكثرة. L'eau des cascades de Tamda est claire et limpide. Les voyageurs apprécient cette eau. يعني مياه شلالات تامدا صافي وشفاف والمسافرون يحبون هذه المياه. نروح للتمرين الأخير. Mon avis en quelques lignes. رأيك في سطر. Donne ton avis sur la ville de Kafsa en utilisant une proposition subordonnée relative. يعني هات رأيك حول مدينة قفصة باستعمال هذه la proposition subordonnée relative. يعني هنا رايحين نديرو le thème et la thèse en employant une proposition subordonnée relative. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.